নমস্কার গাইস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। সুমিস ডেইলি ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের সকল বন্ধুকে স্বাগত জানাই। তো গাইস, আমি ইউটিউবে একটি নতুন চ্যানেল খুলেছি। চ্যানেলটির নাম হলো সুমিস ডেইলি ব্লগ। আমি এখানে কি করছি না করছি, কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি, কি করছি, আমি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যদি তোমাদের ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও পোস্ট করলে তোমাদের ফোনে পৌঁছে যায়। আর গাইস, যদি আমার কথা বলার ধরন যদি তোমাদের খুবই খারাপ লেগে থাকে, আমি তো সেইভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। যদিও তোমাদের খারাপ লাগে তো আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিও, আমি এটাই বলতে চাই। नमस्ते गाइस, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है सुमी सिन्हा और मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। गाइस, मैं एक यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ और मैं वहाँ पर थोड़ी बहुत ब्लॉग देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेरा ब्लॉग को देखें और अगर अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल बटन है उसको आप क्लिक कीजिए और मेरा जितना भी ब्लॉग है आपके मोबाइल में पोस्ट हो जाएगी। गाइस, मुझे तो ज़्यादा हिंदी नहीं आती। गाइस, मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा हिंदी जो टूटा फूटा है, ठीक तरह से बोल नहीं पा रही हूँ। तो गाइस, अगर मुझे कोई भूल हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और खूब करके आप लोग मेरी साथ दीजिए। बस यही कहना चाहती हूँ। आज के लिए इतना।